Bien, ensuite, donc avec troisième exercice. Donc, soit f est un automorphisme de G point. Donc, on va rappeler l'automorphisme. Bien, soit x, y appartient à G tel que f du x égale à x puissance n. F du x égale à x puissance n. Première question, montrer qu'il existe u appartient à G tel que y égale à x point u puissance n. Deuxième question, montrer que x point u puissance n égale à x point u point x puissance n point x moins 1. Troisième question, on déduire que x puissance n moins 1 appartient à z de z. هذه درناها في premier exercice اللي هي l'ensemble des éléments commutant يعني commutatif. OK, z de g نكتبها لكم هنا z de g égale à l'ensemble des x appartient à g, ok, tel que, quel que soit, par exemple, y appartient à g, x point y égale à y point x. Il y a l'ensemble z de g. Très bien. Donc, قلنا غنديرو automorphisme. شنو هو automorphisme؟ automorphisme هو morphisme de G dans G ou de G vers G, ok, plus f bijectif, ok. نقول لك f est un automorphisme si seulement si l'équivalence, ok. F est un morphisme de G point vers G point. Ok, يعني F morphisme. ولا هذه هي endomorphisme. هذه endomorphisme. Ok, tu vois. Donc ça, endomorphisme. On dit que endomorphisme. Si l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée et la même loi, alors on dit que endomorphisme. Endomorphisme. تمنى تكون كتبها لكم. هذه هي ان endomorphisme. Très bien. Plus f est bijectif. Très bien. Donc on passe première question. Montrer que il existe une appartenance telle que y égale à x point u puissance n. Donc لاحظوا معايا هنا u puissance n. اوكي، اول حاجه حاول هذه يعني تفككها بسطها دونك دير لها واحد التبسيط بسيط. دونك y égale يعني هنا y égale x point u puissance n. اوكي، très bien. ردوا معايا البال. دونك هذه équivalence quoi y. دونك غنضرب في x moins 1 ça x moins 1. دونك هنا هي x moins 1 y point y égale à x moins 1 point x point u puissance n. Donc ça égale à l'élément neutre. Donc x moins 1 point y égale à u puissance n. u puissance n égale à f de i. Donc شنو غيبان لكم؟ لاحظوا معايا مزيان شنو غيبان لكم. f مالها bijectif. إلا كانت bijectif راه toutes les images admis au moins un antécédent. Ok, bijectif ou là admis unique antécédent. Ok, très bien. يعني bijectif ندير لكم يعني rappel ديال bijectif. Donc par exemple f par exemple bijectif de J vers G. ou نديرو f bijectif de E vers F. Ok, donc soit la définition de LS ديال les bijectifs. Ok, soit y appartient F, il existe unique quoi هنا نقدر نديرو l'unicité de I ولا نقدر نديرو il existe. فاش كنقول لك il existe راه فيها il existe unique. ok, يعني ça il existe unique راه inclus dans il existe. يعني يوجد
هنا يوجد عنصر واحد ولكن هذه هنا بارتيان باسا. اوكي تري دونك هنا نقدر نديرو il existe unique نقدر نخليوها بحال هكا ما عندناش مشكل. بيان دونك il existe unique antécédente x appartient quoi à l'ensemble de départ E tel que f de x égale à y. هذه ديفينيسيون ديال بيزيكتيفيتي. تري دونك y نمسحوها لي. or f est automorphisme alors f est bijectif. دونك نقدر نستعملو غير السورجيكتيفيتي. دونك عندنا بيجيكتيف هي بيجيكتيف بليس انديكتيف. دونك نقدر نستعملو غير السورجيكتيفيتي. دونك حنا نديرو بيجيكتيفيتي ديريكتومون. تري بيان دونك alors quel que soit x moins 1 y appartient à quoi à g. il existe نقدر ندير unique نقدر نديرو بغينا هنا نديرو unique ماشي مشكل نديرو unique. donc il existe unique i appartient à quoi à g tel que بغينا نحيدو لينيسيتي نحيدوها ما عندناش مشكل. ولكن الا كانت لا كانت يعني يوجد il existe بغينا لي نديرو لينيسيتي سي فو. باغ اكزومبل هنا فاش كنقول لك يعني سيرجيكتيف هنا ما كتكونش لينيسيتي مي بيجيكتيف كتكون لينيسيتي. دونك ماشي توت لي زابليكاسيون سيرجيكتيف الي بيجيكتيف سي فو ولكن توت لي زابليكاسيون بيجيكتيف الي surjectif. Très bien. Donc il existe unique i appartient à tel que f du i égale à x moins 1 y point y. Donc équivaut quoi? Donc i égale à quoi? f du i égale à donc il y a i puissance n égale à x moins 1 point y. Donc équivaut quoi? Donc on écrit là. Équivaut quoi? Donc i ou le x point i puissance n égale à x point x moins 1 point y égale à quoi? Donc équivaut quoi? X point i puissance n égale à, donc ça égale l'élément E, donc E point y égale à quoi? Égale à y. Très bien. Donc première question. Facile. Bien, donc deuxième question. Montrez que x point i puissance n, sa puissance n, égale à x point i point x, les tout puissance n point x moins 1. x moins 1 l'inverse de x. دونك صافي نعطيكم دو ميثود. الميثود الاول يعني غتحاول هادي تفككها اوكي باش توصل لهادي. اوكي دوزيام ميثود با ريكيرونس اوكي باسكو تشوف ان دونك ان ابارتيان ان دونك با ريكيرونس. تري بيان دونك بروميير ميثود. Première méthode. On a x point i puissance n égale à quoi? Égale à x point i point x point i point. On va dire que nous avons x point i. Ça fait très égal à quoi? Donc شنو قلنا جي غادي يكون جروب دونك جي ايتان جروب علاش حيت اصلا باش كنقول اف ايتان اوتومورفيزم دو جي دونك صا غيكون جروب بيان دونك سي صا جروب دونك لا لوا بوين اي اسوسياتيف دونك يمكن لينا يعني نحاول الاقواس تخيل دونك صا ايكال اكس بوين اي بوين اكس بوين اي بوين اكس بوين اي بوين اكس بقاو غادي اكسيتيرا تنوصلو بوين لاحظوا معايا هنا كاينه اكس اي هنا دونك غتكون عندنا اي بوان اكس يعني قبل من هذه غتكون هنا اي اوكي متفقين بوان اي طيب دونك هنا اللي جينا نحسبوا شحال من مره غنلقاوها ان موان زان فوا يعني ان موان زان فوا دونك ان موان زان مره تري بيان دونك حنا خصنا نديرو بويسونس ان لاحظوا معايا قريب قربنا هنا عندنا اي اكس بويسونس ان هنا دونك بقات لنا وحده دونك باش تبقى لنا وحده خصنا واحد الاكس حدا اي باش نديرو اكس غنضربو في اكس دونك هنا هي بوين ليمون نوتر ليمون نوتر خصنا هو اكس بوين اكس موان 1 دونك ايكال كوا اكس بوين اي بوين اكس
point, etc. point, I point X, et ça, quoi égal à X point X moins 1. Ok? Donc ça aussi, X, ou la I point X. Ok? point سنبقى X moins 1. دونك فاش غنجيو دابا نحسبو هادو غنلقاوهم شحال؟ هنا كندويو على كلام الأقواس غنلقاوهم إن فوا. دونك إيكال كوا؟ إيكال X بوان I بوان X بويسونس N بوان X moins 1. Très bien. Donc, première méthode. Deuxième méthode. Bien. Donc, on va تحاولوا تنقلوا هادو باش نمسح. Bien. Donc, deuxième méthode. Ok, là, on a donc, on n'a pas récurrence. Pour, on a qu'il reçoit n appartient, par exemple, de à n vrai. Vrai, non, يعني pour. واحد معايا. بغينا نديرو ان ايطوال حتى هي فغي. يعني نديرو خاصنا نديرو ان ايطوال يلاه. Donc, première valeur dans n étoile égale à 1. Donc, pour n égale à 1, on a x point i puissance 1 égale à x point i point x puissance 1 égale à fois point x moins 1. Donc ça égale quoi? Donc on a l'associativité, donc x point i égale x point i et x point x moins 1 égale à 1. Donc est vrai. Ok, donc pour l'élément neutre, donc est vrai. Bien, donc on suppose que x point i puissance n égale à x point ou le i point x puissance n point x moins 1 est vrai. Et montrons que quoi? X point i puissance n plus 1 égale à x point i point x puissance n plus 1 point x moins 1 est vrai. Bien. Donc, on a x point i puissance n plus 1 égale à quoi? Égale à x point i puissance n point x point i. Donc ça égale à quoi? Par l'hypothèse, oui, égale à x point i point x puissance n point x moins 1. Ok? Point x point i. Donc l'associativité, donc x point ici. Et x point i puissance 1. Non. I x puissance 1 point x moins 1 point x point i. Donc, récurrence. ما غاديش ينفع لينا بالريكورونس، ما غاديش ينفع لينا. دونك لاحظوا معايا مزيان، لا درنا لاسوسيفيتي دونك نتعلقوا على اف. اوكي نو فغي دونك نكملو. كيبان ليا
دونك غير كملوا يعني كيف ما شفتوا دابا هنا كتشوفوا يعني الا شفتي من بعيد دونك ما غيبانش لك، ولكن الا بديتي الخدمه راه غيبان لك. دونك لاحظوا معايا هنا اي نخليوها اي بوان اكس بويسونس ان، هنا بوان وندير لاسوسياتيفيتي دونك اكس موان 1 بوان اكس بوان اي، دونك ça égale à e donc x point i point x puissance n point i. donc غندير i fois x fois x moins vrai علاش هذا égal à e donc égal à quoi égal à x donc ça لاحظوا معايا donc x point i point x puissance n fois le point x point x donc égal à quoi égal à i point x puissance n plus 1 point x moins 1 donc par le principe de récurrence, on déduire quoi? On déduire ça est vrai. Donc, d'après le principe de récurrence, on a donc après le principe de récurrence, on déduit donc quoi x point e puissance n égale à x point i point x puissance n point x moins est vrai. Bien, donc la troisième question. Donc bien, donc je vais faire une deuxième méthode. Donc troisième question نكتبها هنا. دونك نحيد هاد المورفيزم اوتومورفيزم. Ok. Donc troisième question قال لك on déduit que x puissance n moins 1 appartient à z de z. Z de z est l'ensemble des éléments comme étant. Très bien. Ok. Donc, باش نبينو ان x n puissance n moins 1 appartient à z de z. Donc, montrons que quel que soit y par exemple appartient à g, x moins 1 n moins 1 point y égale à y point x moins n moins 1. Donc, ça est moins 1. Puissance n moins 1. Ok, très bien. On montre ça alors. Elle est appartient. Ok, donc z de g contenant x puissance n moins 1. Très bien. Donc on utilise, parce qu'on dit une synthèse, donc on utilise la première et deuxième question. Ok. Donc première question. D'après première question, y égale x point x ou la i puissance n. X point i puissance n. Donc, implique y point. Il y a quel que soit y, quel que soit y. Y point x puissance n moins 1 égale à quoi? Égale à x point i point x puissance n moins 1. يعني ضربت فيها الطرف والطرف. هنا اتونسيون ماشي هاد البوان ماشي كوميتاتيف، يعني هما باش كيقول لك ابارتيان راه اللي كنتي دير نيشان دونك راه بوان كوميتاتيف، ولكن هو قال لك هما بوان ني با كوميتاتيف. دونك خصك تبين هذا هاد اكس بويسونس ان موان ابارتيان لونسومبل لي زيليمون كوميتون. تري بيان. دونك امبليكون دونك لاحظ معايا ايكغيك بوان. دونك واش نمشيو باليكيفالونس، دونك نشوفو واش نقدرو نمشيو باليكيفالونس. دونك هنا ردوا البال باش كنقول امبليك راه ماشي هي ليكيفالونس، يعني ليكيفالونس نمشي ونجي. اوكي تري بيان. دونك غادي يكون هاد اكس بويسونس ان موان ريغولير، دونك ممكن نمشيو باليكيفالونس الا كان ريغولير، دونك غادي يكون ريغولير بيان سور. دونك ايكيفو دونك ايكيفو تري بيان. دونك y بوان x puissance n moins 1 égale. Donc ça égale à quoi? Égale à donc on a ici i puissance n, oui, i puissance n. Donc x point i puissance n point x puissance n. شوف ضربت في z n، donc شنو غنقص من n، donc point x puissance moins 1.
تبقى نفيها فغي هادي فغي بوركوا حيت بحال اللي قلتي يعني بويسونس فاش كنقولو في اللغه ديالنا ازياد باغ اكزومبل فاش كنقولو اكس بويسونس 3 بلس 2 ايكال quoi ايكال اكس بويسونس 3 فوا اكس بويسونس 2 لا ميم اوكي بوركوا حيت عندنا لا لوا اسوسياتيف دونك هنا باش تفهموا اكثر دونك اصلا نفهم يعني ما غاديش نجي نبسط اكثر ما جاتش ولا نفهم عليكم اكثر اوكي دونك هنا بحال اللي قلتي درت x puissance n moins 1 point x moins 1 donc ça avec ça égale à quoi égale à x point i puissance n donc ça avec ça égale à x puissance n point x moins 1 ok يعني لا très bien donc égale à quoi donc لاحظوا معايا هذه i puissance n x puissance n donc ممكن نجمعهم بجوج x point e point x plutôt puissance n point x puissance moins 1 donc d'après l'équation 2 donc ça égale à quoi égale à i point x point i puissance n donc là i point x puissance n donc x moins 1 ok donc ça égale à quoi égale à x point i puissance n donc égale à quoi égale à x puissance n moins 1 point x point donc نحاول نكتبها هنا بالنسبه لكم مزيان دونك لاحظوا معايا مزيان دونك سا ايكال اكس بويسونس ان موان 1 بوان اكس بوان يو تعرفوا نفير بويسونس ان بيان سور اكس بوان اي بويسونس ان ايكال كوا ايكال كوا ايكال ايكغيك تخي دونك ايكال كوا سا ايكال اكس بويسونس ان موان 1 بوان ايكغيك donc on dit quoi donc x puissance n moins 1 point y égale à y point xn moins 1 ainsi quel que soit y appartient à g ainsi quoi x moins 1 appartient xn moins 1 pardon appartient à z de g. Et donc ce qu'on a fait au troisième exercice. Yeah.